अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाज़रीन, आपने ये महसूस किया कि ज़िंदगी के कुछ लम्हे ऐसे भी आते हैं जब इंसान सब कुछ होने के बावजूद अंदर से खाली महसूस करता है, जैसे सुकून कहीं खो गया हो। दिल मांगता है कि कोई राह, कोई वसीला मिल जाए जिससे दिल को करार नसीब हो, और वही वक्त होता है जब दरूद पाक इंसान के लिए रोशनी बनकर आता है। ये सिर्फ जुबान से पढ़े जाने वाले चंद अल्फाज नहीं, ये तो एक ऐसी चाबी है जो बंद दरवाजे खोल देती है, एक ऐसा नूर है जो टूटे दिलों को जोड़ देता है। नाज़रीन, मैंने बेशुमार लोगों के वाक़यात सुने हैं जो दरूद पाक की बरकत से बदल गए, जिनकी ज़िंदगी में ऐसे मोड़ आए कि अक्ल दंग रह गई। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी बहन का हकीकी मुशाहिदा सुनाऊंगी जिन्होंने दरूद रहमत पढ़ने का मामूल बनाया, और फिर उनकी ज़िंदगी में वो इनकलाबी तब्दीली आई जो शायद उन्होंने ख्वाब में भी ना देखी थी। वो कहती हैं कि मेरा नाम फाइज़ा है, मैं इस्लामाबाद से लिख रही हूँ। आज मैं आप सबके साथ दरूद रहमत के ऐसे मुशाहिदात शेयर करना चाहती हूँ जिन्होंने मेरी ज़िंदगी को एकदम बदल कर रख दिया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि दरूद पाक की बरकतें इतनी वाज़िया, इतनी करीब और इतनी हसीन अंदाज में मेरे नसीब का हिस्सा बनेंगी। कहती हैं ये वाक़या 2 साल पुराना है। अप्रैल की बात है। उस वक्त मेरी ज़िंदगी एक उलझन में गिरी हुई थी। मेरे शोहर के कारोबार में मुसलसल नुकसान हो रहा था। घर का माहौल दिन ब दिन बोझल होता जा रहा था और मेरे दिल में हर वक्त एक बेचैनी, एक खौफ सा बस गया था। मैं बज़ाहिर सब्र कर रही थी मगर अंदर से टूट चुकी थी। उस वक्त एक दिन मेरी एक दोस्त ने कहा कि फाइज़ा, तुम दरूद रहमत पढ़ना शुरू करो, ये वो अमल है जिससे बंद दरवाजे भी खुल जाते हैं। मुझे उसकी बात दिल से लगी। मैंने उसी वक्त नियत कर ली कि मैं 1 करोड़ मरतबा दरूद रहमत पढ़ूंगी, क्योंकि मैं इतनी परेशान थी कि मैं चाह रही थी कि कोई भी ऐसा अमल मिले जिसे मैं पढ़कर मेरे सारे मसले हल हो जाए। मैं बहुत थक चुकी थी और मैंने फौरन से ही ना कुछ सोचा ना समझा 1 करोड़ मरतबा दरूद रहमत पढ़ने की नीयत कर ली। दिल में बस यही ख्वाहिश थी कि ऐ अल्लाह, मेरे घर में सुकून आ जाए। मैंने रोजाना 5000 मरतबा दरूद रहमत पढ़ने का मामूल बना लिया। सल्लल्लाहु अला मोहम्मद। शुरू के चंद दिनों में दिल बारी रहता, कभी कभी जी चाहता कि छोड़ दूं, मगर मैंने हिम्मत नहीं हारी। हर बार जब जुबान से सल्लल्लाहु अला मोहम्मद के अल्फाज निकलते, दिल के किसी कोने में एक नरमी, एक रोशनी सी महसूस होती। यूं देखते देखते 1 महीना गुजर गया और मैं 3.5 लाख पर दरूद रहमत पढ़ चुकी थी। फिर एक रोज ऐसा वाकया पेश आया जिसने मेरे यकीन को मजबूत से मजबूत तर बना दिया। कहती हैं जुम्मे का दिन था, मैं घर में अकेली थी। शोहर किसी काम से शहर से बाहर गए हुए थे। मैंने फजर के बाद तलावत की और फिर दरूद रहमत पढ़ने बैठी। दिल में अजीब सा सुकून था, जैसे किसी ने दिल पे हाथ रख दिया हो। अचानक मेरे दिल में ख्याल आया कि जाकर ऊपर वाले कमरे की खिड़की बंद कर दूं। हालांकि वहां जाने की कोई खास जरूरत नहीं थी। जैसे ही मैं वहां गई, क्या देखती हूँ कि बाहर गली में 2 आदमी खड़े हैं जो बार बार हमारे घर के अंदर झांक रहे थे। एक लम्हे के लिए मैं खौफजदा हुई, मगर फौरन एहसास हुआ कि अगर मैं नीचे रहती तो शायद कोई नुकसान हो जाता। मैंने फौरन खिड़कियां बंद की और पुलिस को इत्तला की, और अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग भाग गए। उस लम्हे मुझे शिद्दत से एहसास हुआ कि ये सिर्फ दरूद रहमत की बरकत थी जिसने मुझे नुकसान से बचा लिया। चंद दिन बाद एक और हैरानकुन मुशाहिदा हुआ। मैंने ख्वाब में देखा कि मैं मदीना मुनव्वरा में हूँ। सामने गुंबदे हिजरा जगमगा रहा है। मैं रो रही हूँ। दिल से आवाज़ निकलती है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी ज़िंदगी में सुकून अता कर दीजिए, मेरा घर संवार दीजिए। उस लम्हे मैंने देखा कि एक नूरानी हस्ती ने मेरा सर अपने हाथों से थामा और फरमाया कि दरूद रहमत पढ़ती रहो, हर दरवाज़ा खुल जाएगा। ख्वाब से उठी तो पूरा वजूद कांप रहा था, मगर दिल मुतमईन था। उसी दिन से मेरे हालात बदलने लगे। शोहर का कारोबार जो कई महीनों से बंद था, अचानक एक बड़ी डील के जरिए दोबारा चल पड़ा।
گھر کے جھگڑے جو معمول بن چکے تھے آہستہ آہستہ ختم ہونے لگے، اور سب سے بڑی بات میرے شوہر کے دل میں میرے لیے نرمی آ گئی۔ وہ جو ہمیشہ ناراض رہتے تھے اب خود نماز کی طرف راغب ہو گئے۔ میں حیران رہ گئی کہ یہ سب کیسے ہوا، مگر دل سے ایک ہی صدا آئی کہ یہ سب درود رحمت کی برکت ہے۔ اب میں روزانہ کم سے کم 10,000 مرتبہ درود رحمت پڑھتی ہوں۔ صبح کے وقت جب میں یہ پڑھتی ہوں تو گھر کے ماحول میں خوشبو سی محسوس ہوتی ہے، جیسے کسی نے فضا میں سکون گھول دیا ہو۔ بچے سکون سے پڑھائی کرتے ہیں، شوہر خوش مزاجی سے دفتر جاتے ہیں، اور میرے دل سے مسلسل یہ دعا نکلتی رہتی ہے، یا اللہ مجھے اس عمل پر ہمیشہ قائم رکھنا۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ اگر میں نے اس دن یہ نیت نہ کی ہوتی، اگر میں تھک کر چھوڑ دیتی تو شاید آج بھی میں اسی پریشانی، اسی بے قراری میں ہوتی، مگر درود رحمت نے میری تقدیر بدل دی۔ یہ محض الفاظ نہیں، یہ رحمتوں کا دروازہ ہے جو بندے کے لیے کھلتا ہی چلا جاتا ہے۔ تو اگر آپ بھی زندگی میں کسی تنگی، کسی دکھ، کسی بے چینی سے گزر رہے ہیں تو درود رحمت کو اپنی عادت بنا لیجیے۔ یہ کوئی عام وظیفہ نہیں، یہ دلوں کو جوڑنے والی، تقدیروں کو سنوارنے والی دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر اس دل کو سکون عطا کرے جو درود رحمت کے وسیلے سے اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑنا چاہتا ہے۔ اور آخر میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ اگر کبھی لگے کہ سب دروازے بند ہیں تو درود رحمت سے دستک دینا، یہ وہ چابی ہے جو کبھی غلط دروازہ نہیں کھولتی۔ تو ناظرین، یہ چھوٹا سا درود صلی اللہ علی محمد، درود رحمت، یہ وہ ذکر ہے جو بندے کے ٹوٹے دل میں پھر سے روشنی بھرتا ہے۔ جب کوئی شخص خلوص دل سے درود رحمت پڑھتا ہے تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھلنے لگتے ہیں، اور وہ وہیں سے سکون اترتا ہے جس کی اسے سب سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ یہ رحمتوں کی بارش ہے۔ اگر آپ کسی دکھ، کسی تنہائی یا کسی آزمائش میں ہیں تو درود رحمت کو اپنا سہارا بنا لیجیے، پھر دیکھیے کیسے اللہ کے کرم سے وہ راستے کھلتے ہیں جو آپ نے کبھی سوچے بھی نہیں تھے۔ اللہ آپ کے دل کے سارے بوجھ ہلکے کر دے اور آپ کے لبوں سے نکلا ہر درود آپ کی زندگی کا سکون بن جائے، آمین یا رب العالمین۔ تو ناظرین، اگر آپ کو میری یہ کہانی، میرے یہ الفاظ دل سے لگے ہوں تو میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیے، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ کون کون درود پاک پڑھتا ہے۔ ایک نئے مشاہدے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی۔ جزاک اللہ خیر۔